लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी लीडर और संदेश खाली मामले को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सीरिया प्रवीण ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में शामिल हो गई। सीरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी घटना की पटकथा लिखने का गंभीर आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व बीजेपी नेता ने पार्टी पर बशीरहाट लोकसभा उम्मीदवार रेखा पात्रा को पैसे देने का भी आरोप लगाया। प्रवीण ने यह गंभीर आरोप बशीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए हैं। इस दौरान सीरिया प्रवीण ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। जब मुझे पता चला कि टीएमसी के लोग और नेता निष्पक्ष है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तब मैंने फैसला किया कि मैं फर्जी चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। এখানে আমরা বারবার বলেছি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলেছি যে পিঠা বানানোর নাম করে মহিলাদের রাত দুপুরে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। পিঠা তো আমাদের ঘরে, মানে যখন আমি ভারতীয়, এখন থেকে জয়েনিং এর আগের মুহূর্ত আমি ভারতীয় জনতা পার্টি, এখন তো আর নই। তো তখনকার ভাবনা থেকেই আমি বলছি, যখন আমি আমার ঘরের ছিলাম, আমার ঘরের লোক তারাই তো পিঠে বানাতো। যদি পিঠে বানাতো দেওয়া হতো তাহলে তাদের সঠিক জায়গা, সঠিকভাবে কাজের মূল্যায়ন, সঠিকভাবে তাদের সবকিছু পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করত। এটা বিজেপির নেতারা করে, সেটাও প্রমাণ সাপেক্ষ, সেটাও আমি প্রমাণ দিয়েছি। আস্তে আস্তে আপনারা সবকিছু জানতে পারবেন। এই যে টোটাল বাংলায় নারীদের নিয়ে একটা রাজনীতির রং মেখে ফেলেছে সবাই, সর্বভারতীয় দল, এবং আমরাও সেই রাজনীতির রং নারীদের সম্মানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এটা শেষ হওয়া দরকার। আমি একজন নারী, আমি কোনোদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করিনি, সেই জন্য আজও আমি করতে পারলাম না। আমি নিজে থেকেই ডিসিশন নিয়ে, হয়তো অনেকে বলবে যে আমাকে কেউ হয়তো কিনে নিয়েছে তৃণমূল, এটা প্রশ্ন অনেকের থাকতে পারে যে এই ভোট মুখে আমি কেন আসলাম। আপনারা বলুন, এই ভোটের সময় আমার কি পাওয়ার আছে? কয়েকদিন পরেই নির্বাচন, কিছু পাওয়ার আছে আমার? এখন কিছু পাওয়ার নেই। কিন্তু যেটা হচ্ছে এখনো, যা ঘটানো হয়েছে সেগুলো পরিকল্পিত, এখনো কিছু ঘটতে চলেছে সেগুলো পরিকল্পিত, ঘটানো হবে। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में संदेश खाली तब सुर्खियों में आया जब कई महिलाओं ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बाद में उन्हें बंगाल पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। संदेश खाली मामले का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सीरिया प्रवीण की पाला बदलने से कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बार बशीरहाट लोकसभा सीट पर टीएमसी के हाजी नुरुल इस्लाम और बीजेपी की रेखा पात्रा के बीच द्विपक्षीय मुकाबला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।